गाइस तो आज আমি ফাইনালি জানুৱাৰী মানাই আছো তো আজি মানে ভিডিঅ'টো ধামাকা হ'ব আপোনালোকে সকলোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব তো रुको जरा सबर करो ডিজে আনি মানে ইয়াত পুৰা ফিটিং কৰি দিছো আমি এতিয়া বজাম আমি এবাৰ ডান্স চলি আছে ৰে ধামাকা ডান্স भैया तलाई माला तनी सोचा तनी बारा बाबा झाट देखा रोए तो सनो मामा से हमारा मिला न मायरा न तो हम दई दम आगे जपर मामा हो बच्चे बच्ची गावो तनी गंगा मायरा 1 मिनट भाभी आती हूँ काहे ना आइल बड़ा मिले हो भीतर से मान हमर हिले हो काहे ना आइल बड़ा मिले हो भीतर से मान हमर हिले हो पक्का नहीं करता दुख बड़ी होई मोरी मैया जाए निरदैया आज है भैया जाए निरदैया आज है भैया जाए निरदैया अच्छा लो पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ IAS बनो और देश को संभालो लेकिन नहीं मेरी मामा कैसी आई कड़क दुपट्टा हे गाइस तो এতিয়া আমাৰ মাংস সংগ ৰেডি হৈ আছে ইয়াতে মানে চকায়াত মাছ জয়টো ধৰিছো আৰু এফালে একবাৰ হুঙি চোৱা একবাৰ হুঙি চোৱাচোন কেনেকা সেন্টটো দিয়া মজা इसको कैसे खाने का मालूम है तेरे को? नहीं। टहलती कमर जैसे सनी तेरी सुंदरता पे लिख दो बेबी 2 फुट लंबा लेग कर दूं बात की एक लेगी मुझको तुम माथा टेक गर्मी कहते हैं किसको तू मुझको गले लगा के देख ऐसे ना तू देख परे दिल क्यों मेरा ब्रेक करे लाल ड्रेस में रानी बिल्कुल रेड वेलवेट का केक लगे तेरे जैसे जाने कितनों के दिल चकना छोड़ हुए मेरे पीछे मर के आशिक कितने ही मशहूर हुए गुंडा कर दिया सर्दी ने भी कर दिया हाय गर्मी रुको जरा सबर करो আজিছে ৰাতি 12টা নতুন বছৰত আমি এতিয়া ভাত খাম গাইস এতিয়া আমাৰ আহি গ'ল ভাত এতিয়া আমাৰ মানে খানা আহি গ'ল এতিয়া আমি খাম মানে আগবাঢ়ি দিয়া लेग पीस सब लेग पीस दिया भाई मैं बेलेग मांस नाखाओ ओनली लेग पीस खाऊं वाह या এটা দিছে लेग पीस মানে হৰু কইটো
মালটো সৰু আছিলে নে এইটো মেইনটো এইটো পালাহে মেইনটো ইয়া মেইনটো কাৱা বিৰিয়ানী হয় এইকেইটা চব কাৱা বিৰিয়ানী চবক মানে আমি আজি কাৱা বিৰিয়ানীৰ পাৰ্টি দি আছো এয়া চাব পাৰে নিমখ চাপ্লাই দিয়া तेजस्वी लोग हैं हमारे पास मैंने आपको पहचान भी लिया হে গাইছ এতিয়া মানে ময়ো খাম এতিয়া মই টেষ্ট কৰি লওঁ দেই ফাৰ্ষ্টত মজা বহুত মজা এনেকৈ খোৱাৰ মানে টেষ্টটো বেলেগ ন হে গাইছ এতিয়া আমাৰ খোৱা দোৱা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মানে ডেন্স मजा आया